Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Dia Harusni Fidausi, and today I want to presentation about review of TOEFL IBTI reading section. For the first slide is reading section of review. There is 4 things about section of review. For the first is passage length. Passages are about 700 words, like college textbook. The reading section tests your ability to understand reading passage like those in college textbooks. The passages are about 700 words in length. Jadi maksudnya, bagian reading menguji kemampuan kita dalam memahami teks bacaan yang mirip dengan teks di buku kuliah. Panjang bacaan sekitar 700 kata. The second is format. Short format is 3 passage and long format is 5 passage. There are 2 formats for the reading section. On the short format, you will read 3 passage. On the long format, you will read 5 passage. After each passage, you will answer 12 to 14 questions about it. Jadi dalam membaca hanya ada 2 format, yaitu format pendek yang akan dibaca dalam 3 bacaan, dan dalam format panjang kita akan membaca 5 bacaan. Jadi setelah membaca setiap bacaan, kita harus menjawab sebanyak 12-14 pertanyaan. Third is grading. Only 3 passages are graded, but you don't know which one. Only 3 passages will be graded. The other passages are part of an experimental section for future tests because you will not know which passage will be graded. You must try to do your best on all of them. Jadi di dalam membaca hanya ada 3 bacaan yang akan dinilai, karena bacaan yang lainnya adalah bagian dari uji coba untuk tes di masa depan. Karena kita tidak tahu bacaan mana yang akan dinilai, jadi kita harus berusaha semaksimal mungkin dalam menjawab semua soal. And the last one is timing. 20 minutes per passage, 60 minutes for short, 100 for long. You will have 20 minutes to read each passage and answer the question for the passage. You will have 60 minutes to complete all of the passage and answer all of the question on the short format, and 100 minutes to read all of the passage and answer all of the question on the long format. Jadi dalam baca kita akan diberikan waktu 20 menit untuk membaca setiap bacaan dan menjawab pertanyaan, lalu 60 menit untuk menyelesaikan seluruh bacaan dalam format pendek, dan 100 menit untuk menyelesaikan seluruh bacaan dalam format panjang. The next one is reading section problem. For the first is true or false. Identify the true statement based on the passage. A true or false problem asks you to identify the true statement. The example is asking which of the following is true about the paragraph or the passage. So we need to answer the question about true or false about the passage. Jadi salah atau benar ini kita suruh mengidentifikasi statement yang mana yang benar, yang mana yang salah. Jadi di dalam soal ada disuruh kita mencari yang mana statement yang benar atau yang salah di dalam paragraf tersebut. Second is vocabulary. Choose a synonym for a word in the passage. A vocabulary problem asks you to choose a general synonym. So the example is the word soul in the passage is close meaning to, and the answer is only. So soul is only. Synonym soul is only. That's it. Jadi di dalam vocabulary ini permasalahan yang ditanya adalah sinonim dari kata. Jadi kayak tadi
Contohnya kata sole yang artinya itu satu-satunya atau tunggal, artinya itu sinonimnya dari kata apa? Dan jawabannya adalah only. Only itu kayak hanya. Jadi sole satu-satunya atau tunggal, sinonimnya hanya gitu. The next one is inference. Draw a conclusion based on passage information. An inference problem asks you to draw a conclusion based on information in the passage. Jadi di dalam inference ini kita harus menggambarkan seluruh kesimpulan umum saja dari paragraf yang kita baca. The next is more problem types. Same with before, but there is more problem types. So first is reference. Reference is identify a word reference in the passage. A reference problem asks you to identify a word or phrase in the passage that refers to another word or phrase. Jadi di dalam reference ini kita mengidentifikasi kata atau frasa dalam bacaan yang merujuk pada kata atau frasa lain. The second is paraphrase. Choose the best restatement of a sentence. Jadi kita harus memilih pertanyaan ulang yang terbaik dari paragraf tersebut. The third is detail. Answer a question about a specific point. Jadi di dalam detail ini kita harus menjawab pertanyaan tentang poin spesifik di dalam paragraf tersebut. Contohnya kayak berapa banyak land yang terpakai untuk pertumbuhan binatang. Jadi berapa persen tanah yang bisa dipakai untuk tumbuh kembangnya animal. Jadi kayak kita menjawab secara spesifik berapa persen, contohnya 50% atau 60% dari seluruhnya. And the next is additional problem types. So there is two things problem types. For the first one is purpose. Purpose is understanding why the author organized the passage. Jadi di dalam purpose ini kita ditanya untuk memahami kenapa penulis mengorganisasikan suatu bagian atau menjelaskan suatu konsep dengan cara tertentu. Contohnya, misalnya kayak kenapa author atau penulis mention word skill di paragraf tersebut. Jadi kita menjelaskan atau memahami kenapa author itu memasukkan atau mention kata kill di dalam paragraf tersebut. Second is cause. Cause is explain why something occurred in the passage. Jadi di dalam problem cause ini menanyakan kita untuk menjelaskan kenapa sesuatu hal di dalam paragraf tersebut bisa terjadi. The next is more problem types. There is three things more problem types. Number one is opinion. Opinion is recognize the author's point of view. Jadi di dalam opinion ini kita ditanya untuk mengenali bagaimana sih point of view dari author tersebut di dalam paragraf yang kita baca. Second is insert. Locate the best place to insert a sentence. Jadi di dalam insert ini kita harus menemukan tempat di dalam kutipan tersebut untuk menyisipkan kalimat dari paragraf. The third is exception. Exception is select a statement not in the passage. Jadi di dalam exception ini atau pengecualian kita diminta untuk menemukan statement yang bukan termasuk di dalam paragraf atau passage tersebut. Okay, the next slide is final problem types. There is two things about
final problem types. The first one is classification. Classification is match phrases to categories. Jadi di classification ini kita mencocokkan frasa dengan kategori yang dirujuk dalam paragraf tersebut. The second one is summary. Summary asks you to complete a summary of the passage. Jadi di dalam summary ini kita harus melengkapi kesimpulan yang ada di dalam paragraf tersebut. Okay, the next slide is reading strategies. There is 3 things about reading strategies. The first one is preview. Get a general idea of the passage topic. Preview helps you from a general idea of the topic. To preview, first, read the title, the headings, and the subheadings, and any words in bold, print, or italic. You should do this as quickly as possible. Number 1, look at the title and headings. Number 2, read the first sentence of every paragraph. Number 3, read the last sentence of the passage. Dalam strategi membaca itu ada yang namanya preview. Preview itu melihat sekilas isi bacaan dapat membantu kita memahami gambaran umum topik tersebut. Cara melakukan preview itu ada 3. Yang pertama, lihat judul dan subjudul. Yang kedua, baca kalimat pertama dari setiap paragraf. Yang ketiga, baca kalimat terakhir bacaan. The second one is read faster. Read for meaning, not word by word. Try to understand sentence or even paragraph, not individual words. To do this, you should read phrases instead of reading word by word. To read faster, you have to read for ideas. If you don't know the meaning of a word, but you understand the sentence, move on. Jadi saat membaca, jangan fokus pada kata per kata, tapi coba pahami kalimat atau paragraf secara keseluruhan. Untuk membaca lebih cepat, baca frasa daripada kata satu persatu. Jika kita tidak tahu arti sebuah kata tersebut, tetapi kita mengerti isi kalimatnya, lanjutkan saja membaca tanpa berhenti mencari apa arti kata tersebut. Okay, the third is use context. Predict meaning from surrounding text. If you know the general meaning of a sentence, you also know the general meaning of the words in the sentence. Making prediction from context is very important when you are reading a foreign language. In this way, you can read and understand the meaning of passage without stopping to look up every new word in a dictionary. Jika kita mengerti makna umum sebuah kalimat, kita juga bisa memahami arti umum kata-kata di dalamnya. Jadi, kita bisa membuat prediksi berdasarkan konteks. Itu sangat penting terutama saat membaca dalam bahasa asing. Cara ini kita bisa memahami isi bacaan tanpa harus melihat kamus. Okay, the next is more reading strategies. Number 1 is make inference. Draw a conclusion based on evidence. So it can be about the passage itself or about the author's viewpoint. Okay, the second is skim and scan. Quickly find specific information. It can be refers to arouse and shading. Look at the details and check for exception. The third is make connection. Relate new sentence to previous ideas. So active readers are always thinking about how the next sentence fits in with what they have already read. Jadi pembaca aktif itu selalu berpikir tentang bagaimana setiap kalimat berkaitan dengan yang sudah dibaca sebelumnya. The last one is summarize. Identify the main idea and major points. First, reread the title or the section heading. State the main idea. Then summarize the major point for that section. You can summarize by speaking or writing. Okay, the last one is applying skill and extra credit. There is 3 things in it. So for the first one is taking notes. Experiment to see if note takings help you. So for some people, taking notes
while they read the passage is a good strategy. Use the model test to determine whether you should spend time taking notes on the reading passage. Jadi bagi sebagian orang, mencatat saat membaca itu adalah strategi yang baik. Jadi gunakan model ini untuk mengetahui apakah mencatat itu membantu atau justru menghabiskan waktu kita. The second one is paraphrasing. Recognize restatements of passage information. And the last one is summarizing. Same with before, summarizing for identifying major versus minor points. So that's all I can present. If there are mistakes or less, please forgive me. I hope this video can help you to learn about reading section. So that's all for this. Thank you so much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.